ବଣାଇ ବନଖଣ୍ଡ ବାରସୁଆଁ ବନାଞ୍ଚଳ ତୋଡ଼ା ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମହାବଳ ବାଘ। ବଣାଇ ବନଖଣ୍ଡ ବାରସୁଆଁ ବନାଞ୍ଚଳ ତୋଡ଼ା ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମହାବଳ ବାଘ। ଆଜି ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଲଳିତ ମୋହନ ପାତ୍ର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଖବରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ବନ ବିଭାଗ ବିଭିନ୍ନ ଜନ୍ତୁ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇଥିବା ବେଳେ ଗତ ମାସ 26 ଓ 27 ତାରିଖରେ ଏହା ଧରାପଡ଼ିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବାଘଟି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଟାଇଗର ପାର୍କରୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଏଥିନେଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। समस्त नमस्कार यही जो आरबीजी आम ठाब होती आज सका डिटेक्ट होती थ्रू कैमेरा ट्रैप आउ यहाँ हूँ तोड़ा रिजर्व फॉरेस्ट आम जो बरसुआ रेंज अच्छी से ट्रैप कैमेरा आदि प्रीवियसली देखा लास्ट 20 इयर्स पाखापाखि आम कि आम पाखे रेकर्ड नाला से टाइप किसी सॉलिड प्रूफ किंतु वर्तमान यहाँ आम यहाँ ट्रैप कैमेरा आसी महाबल छड़ा अन्य किसी बाघ जो टाइगर सेंसस हुए उन्नति बेले किसी ट्रैप होता प्रीवियस ईयर रू आम लास्ट जो अच्छे अप्रैल 2023 रू आम 100 कैमेरा ट्रैप लगे थ्रू आवर डिवीजन से डिफरेंट टाइप ऑफ कार्निवोर आछंती लेपर्ड पॉपुलेशन भी बहुत आछि आउ एटा आम लास्टली आरबीटी मध्य साइटेड है। बाघर कलर केमती अछि बाघर आज यूजुअल जेमती थाए नॉर्मल कलर सेटा अछि। बणाईरू राजेंद्र प्रधान का रिपोर्ट एकाम्र न्यूज।